Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Min jari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-istoryahanten bi ku itu related siya aduangan magbagay-bagay. Iyan pamintangan sa miyaan maghapen si Manila ku itulay. Amban mian duangan ininen amban pagbagay de. Wakture sa miyaan kole sampai tinestingan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ingge sa miyaan yan paglasaden dambuhain pisi dambua damikyan dambuhain pili si dambua. Ininen kasabenalan pagbagayin. Duk ininen kasabenalan lasahin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Benal nin inna kanak mamataylay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Special manamalan bang hadja mian gaabutan sa ilien sumagawa ilien sa mian yene kadarnen sumagawa bang upama dehello gape mian abutan sa mian insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu makasolbaib ine nakanaklay bang upama kinatauhan mian painte gaubatan sa ien ga niya isina agen maka mian maka ngandu kahalanin subhanallah. Special manamalan pagyawe ay mian tandaan nin special maka-commit congressman tenbi mian painte mujib hataman pagita kitene kahalan nakanakin sa usa agtuy pag ano ne sampai mian si group chat kami painne inusal painne mian alin opiskun maananin dinakwin ho hospital inusal mian painte alin opisnen si Manila hawa ka special nin yan nakanaklay sumagawa mian painte asal taman sa ine sa related ininen bang sa ingge pangipat we dambuwa lay bagaynin ininen kasawen nalanin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala al-akhillau yawma idim ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ayat ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala fi sya'ni ine al-mutahabbina fillah mian pasalan yan magkalasa karna Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala al-akhilla yan pa inni magbagay-bagayin magtuhut-tuhutin yawma idim ba'duhum pagtaabot si Allah kiyama pagtaabot mian painde si Allah kiyama kasindwehan pilihap kasindwehan ba'duhum li ba'din aduwwun magkuntara pigi kay kahanin magbagay ito deta bulak dunya ininen makapag mian bagay sabab mian pigi magpartner sa mian si business galaila sa karna Allahin bang niya testing si antara de duangan atawakan ine-ine ni idambanan paggiway li ajli ad dunyawiya pasalan dunya inapasin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala atawakan niya inapas si kao ininen iyene kahalan magbagay-bagayin pagtaabot si Allah kiyama pain Allah subhanahu wa ta'ala mian magkuntara painne tapito ko tahinang ko para kala ininen maasiyat ininen sinaba man kao atawa painne ga ako makasambahayang si ine-ine ne waktu sa miyaan ang ban may katinggalan ne may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala painne gagal ko painne mian painne sabab nut kao mian ko kao subhanallah in ayat ininen pain Allah subhanahu wa ta'ala magbagay mag-eseb tuod yata bulak dunya magkuntara pagtabot si Allah kiyama duk ininen maghapenin damikyan
iyan ni al-aklu duk tinayma we akal may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang hadjaga bang upama ga niya ayat sumagawa ito en sa miyaan mismo Allah subhanahu wa ta'ala magakahin sine rugay magkuntarahin pagtaawot si Allah kiyama illa al-muttaqin iyan may sa miyaan magbagay karna Allah subhanahu wa ta'ala iyan may magkalasa miyaan pinarehelwe de kawayan Allah subhanahu wa ta'alahin duangan mian akahantek am duangan magbagayin pegi takite ko pinasen we mian kabagayanin si group chat kami subhanallah sampai ini story ni we de ko painte di si Sir Johnny Ilimin mian ta ano ne ta tabuon ni magbisara duk me mian painte kasinduhan ng ban me mian painte member painte si group ininen tapili si mian painte duk me members do sa painte may kaamian pong tinaite atawakan may nian painte bangsate lain sila at Manila may mian maghinang si parinta may Coast Guard tapili si tasaksi de bangsa ingge may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sampay makabisara dambua iyan painte mamatay lay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un painne makamatay ako ne pain dambua bagaynin dakyaw painne mian painte bang kuwe kite pinanghinaan mian pakisegon pa inni spirit nun. Mian pa inte ine. Patuason pa inni anunon. Maananin din akbe pinait iyan sakinen. Bang pa inni ako tasandal ko kyo pa inni ga kyo ambanan ko sa miyaan inume. Hinatul kamundang no amban sakip yung ko. Iye mian bangap siar iye mamakanyehin, mamandiyehin, mamunasanyehin. Subhanallah. Subhanallah. Bang payam-payam no ga niya makahinang ne. Ito iya kesa at magbagay duhang kan special magbagayin bang karna Allah mismo maganak matato ganiya makahinang ne mian painte iyan me tahinang de ilien kasinduhan ng ban me manusia siyempre niya makahinang ne sumagawa niya amban kite gay makahinang ne hangkan ne nian me kamatato hanten inambanan diata bang kite mian sa miyaan ine taga mian painte inete taga mian kawase-kawase atau taga alta-alta atau leman kita pergi abahi ne matato no na may kisa at magbagay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang banilian special si mag-aka Allah subhanahu wa ta'ala al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwun illa al-muttaqin ito endo magbebegin ito endo sa miyaan magkaswain buada pun magbagay dumaing karna Allah subhanahu wa ta'ala may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magkuntara pagtaabot si Allah kiyama iye kisa at magbagay do mismo mag-anak matato mismo mag-anak matato may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian tekka si Allah kiyama gay ni takaswaano mian dambuain atawakan mian ammain gini takaswa we anak atawakan bisan magkalagihan anakin sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gini tatabang we matatoe atawakan mian painte matatoehin bisan sa miyaan magkalagihan gini tatabang we mian we anak may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen sa miyaan hangkan special ininen inakawe Allah subhanahu wa ta'ala mian painte di alam Quran ne may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang paniliin, tasabbut we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amban me ginisan manusia, pinasaindong we Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaabot sa ilaw kiyama, yan ginisan manusia, pinasaindong, kakatuhan di kalan ilaw kiyamahin, bang sinuisuwi, kalan ilaw kiyamahin, makabuwa-buwa bulo, duk makatangis-tangis, makakisig iman, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah kiamat, si parang mahsyar, gakatuhan ni bang sa ingke, la ike mon aahin magtipon, ganin niya sinelas, taakaway panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu tinilaw ay Aisha, magtantang ni manusyain, kwe kahantang bahu inanakan sa miyaan, we matatuin ni waktu ne pediki-diki, ga bakas in Islam, gay ne, mian inete,
Tinalaw Aisha radhiyallahu ta'ala anha panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pait ni sa iyan ga niya kayaan. Pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam parkala iliin hadje pe billahi. Hangkan eseptewi ellaw kiyamatin bayang-bayang ellaw kiyamatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hunit manamalan. Illa man rahimallah malaingkan sinesine sa kinaasean ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaabot si ellaw kiyama laike mon aahin. Duk pinatapit wa Allah subhanahu wa ta'ala mata elewin 1 mile sa. Tu silahat Makkah atau Saudi Arabia. Pihat mian painte hatusan ibu mian painte pariata mile pariata may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mata elewin. Hay mian hatusan ibu miles sa mian anuhannen ta langkewannen. Sumagawanen paelew keo may 2 oras. Namike sa bang 1 mile sa mian painte buun-buunan no. Gay nga liguak painte inenon utik nun. Si waktu mian may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ne manusihain palangi si songot ne. Niya ne sa miyaan taman buku-buku betis ne, taman tuut ne, taman tiket ne, taman ponsot ne. Mian painte ala hasabi a'malihim. Mian painte kwe kadar-kadar mian painte inehin. A'malihim. Yan mian painte kakahinang din. Tuu amal ibadat din tuu data bulak dunya. Sumagawa si allawilian niya inakawe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasaindung wene may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si saindungan ga niya makasaindung malaingkan saindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Niya painin 7 ginis, 7 tumpukan amban manusia, pinasaindung wa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaabot siya law kiyama, yene saindungan, ganiya saindungan sa dili malaingkan saindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amban 7 lay, inakaw panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani, tahabba fillah, duangan pa innelillah, magbagay-bagay, magkalasa karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alayhi mian sinabab amban magkalasa sega niya pinuhong amban parkala dunyawiya pasalan dunya malaingkan karna Allah subhanahu wa ta'ala. Inaine sa mian pagsubok atawakan mian painte testing amban Allah subhanahu wa ta'ala. Gaybekkat pagkasilasaren. Wa tafarraqa alayhi. Mian magsapi adya sa miyaan bang si kamatay ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian bang pagbagay din sa miyaan gay usa ininen dambu ang ban pinasaindong wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaabot si allaw kiyama napihad jang ban kite mian painte bang pagpayam no sawe nun sa miyaan bagay-bagay nun atawakan ine-ine nun kasigpitan tinahalaan subhanallah. Induangan ininen special may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkikwa ini pinain kun hekamban mian painte foundation duk ine-ine na makatabang siya. Banghad janiya sa miyaan makaaka kamundang tagna insyaallah subhanahu wa ta'ala makasurvive na kanakin. Sumagawa mian hatu nagay kinaya we ne duk taman ilien ne sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mian painte ine ganin niya mian painte tahinang te sumagawa bilang lesson si kite mataambanin pamintang-mintangan pangeddoan te ibra pangadjian amban niya ne duangan ilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian wey gay kite ge usal te akal te ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takite te dukduwe matate bang ine hininang den subhanallah. Ga niya sa usa magreklamo si siya duangan. Ga niya magreklamo si siya duangan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takite ko sa miyaan may patta din may pagtawag din sa miyaan si Dilim group chat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay congressman ten mian hatu maasi manamalan. Dupag nakura te pa inne usalon bi pa inne alin office kun lo si Manila. Usalon bi pa inne alin office kun si Manila boong bi hospital sa miyaan. Ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian bilang mian painte pamintangan. Duk ininen mian painte asal magbakain. Ituen sa miyaan magpaisip pinaisip gay magamban inamban duk sa dilipe.
Bangiya sa miyaan, mian takitete sa ilien, te pangalikatan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge, in pagsape matuda ta bulak dunyahin, pagsape temporary ro. Gay kaalenan sa miyaan firak abadiya, gai. Iyan sa miyaan pagsape sa benalin, pagtaabot siya ilaw kiyama. Dambuain yadhabu ilan nar, i'yadan billah. Dambuain hap narka, dambuain wayadhabu ilal jannah. Magpatalibon kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Hap mian mapilihap narkaalay. Ubos mian painte inem. Maku kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayudkhilana jannatal firdaus al-a'la. Bang pain kita pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Surga tamanan langkyaw bigayri hisabin wala adab. Ganiya pagbista sa mian ganiya ine. Mian painte pagsiksa may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin mian tabalik ko si way kitawing ngalikat payamante bibang sa inge iyan ay magbagay karna Allah gay inapas sa miyaan altain parahal dambuwa alay sa miyaan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pagka dambuwa alay ganin niya sa miyaan ine ganin niya trabaho bangasal alta mahadya si iyahin, bangasal ilien sa miyaan, pinuhungnen, subhanallah, gay na niya maggasto. Siyempre iya magtrabahuhin, ubus balik sa miyaan may kalasahan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, bangpain inampun sa miyaan, yan ay nakanaklay. Miyaan, ambad ba istorire sa miyaan, makasi-ase, nabangan sa miyaan matatuere, miyaan pa inte mag-usaha siya lahat Manila, duk ininen amban me, tamanan hap may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay mag-usaha kayo sa miyaan. Tabangan no sa miyaan matatuin. Nunduk taaka miyaan pa inte si hadith. Gana niya amban may pinakahap. Sadak ka sa miyaan. Amban ine. Miyaan pa inte al-aqarib. Miyaan pa inte atawakan. Miyaan pa inte ine. Pagka matatuin. Kawajiban may anak sa miyaan. Ginastuhan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ne mian sa mian gini makagies piung komban me pikilande ininen usdam buhayin sa mian pagi mag-iskol me pung tinainen ininen sa mian anuhin makaase manamal atawa mian painte mian makaanwano istori den me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ang manilien mian painte ine duate bikemon benalnen special nakanakin si kita bi me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala paggawe ay istori din mian painte liyang be paatag liyang sa mian paatag paghihik kat ed makasaksi ako garu sa tabuok magbisara sumagawa mian painte asal tabasako me detailsin niya mian painte asal mismo me makanagtabilaihin sa mian magakahin piung ko sampay me painte tinumpay we ne bu mangpahaman no sa mian kagkag manamalan ga niya again easy makatawakkal pagyo sa mian gikyolen no bang asal dumain mian pagbagay nun karna Allah subhanahu wa ta'ala magkimmat sa miyaan magkimmat manamalan magkimmat manamalan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala gikyo hunit makatawakkal piung ko inano ene ga dunya ga geruya ginadjihan ga dunya mian painte puhung ne sumagawa alhamdulillah mian painte makasuwa pagite yene mas manusia sa miyaan ko iyehin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ang manilien benal nen tep manamal yene pangalikatan mian painte yene kahalan ilien painte tep mian painte pangalikatan kitebi sa mian magbagay kitebi karsibi karna Allah subhanahu wa ta'ala dumain pasalan sa mian dunya niya inapas ine bang ine atawa sa mian pasalan me dende sa mian pasad ditebi niya temi pege mismo si pagbagay tebi banghap niyaten bi may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala tahinang ibadat may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala tahinang tebi ibadat pakeduan tebi pahala si Allah subhanahu wa ta'ala ang baniliin pahap tebi niyaten bi si kemon ang banmian painte pagtabang bi damikyan magsukur do isang mian painte si may makatabangin mian painte amban me group mian painte hek kami group beh gene taate dok mian painte giano hek kami an painte makatabang amban me maghinang si parinta amban me foundation amban me nakura te benalnen hek ka sa mian makatabang me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa mian pahatu taman sa ili do anunen mian painte ine mian painte
Ganiya tahinang te sa miyaan bang kabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya sa miyaan tahinang te ine si kitehin magrida kite duk magsabar kite may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Importante makaidok kite lesson, makaidok kite sa miyaan pamintangan, makaidok kite sa miyaan pangadjian, si dambuli bahangi, miyaan gay mustahil sa miyaan maghappen sa miyaan gay mustahil. Dukek kape miyaan ko ito takitete me bangsate sa miyaan na saki dalam Manila kulang maglabi takite ko dalam grup kamihin sa miyaan pito sa miyaan malaihin makaasi-ase may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahlal karam, ya ahlal fadal, o kaam mea makagees, o kaam mea amian painte ine altaan sa miyaan ang kiduhum ine tabanganon bise may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge pain me wakas tapilihin me palayhan den wege sa ien ne mian painte hunit kole sa usa pegge baliuhin do ko painde magbalik-balik gene bisan paluwas sa mian pegge dialem mian palayhan den me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen yene mian painte magsapalaranin bang hadjaellum pamilyahin bang hadjaellum sa mian may anakin makadyasan niyang makaadji pe siyempre lain sa si Manila lay ganiya maksud de sa dili ang banine magtrabaho para si matatuere para si anak de sumagawa sa ilien mao matagsisiyehin mian painte ne pakupukuhante si Allah subhanahu wa ta'ala bang painse mian kole may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte ine pegi Allah subhanahu wa ta'ala mian painte masimasi tinabangan wene dambu ay punin apabila dambu ay punin masimasi nabang sipong tinaine may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian Allah subhanahu wa ta'ala pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aunil abdi mian painte ine si mian painte tabangan ne sa mian mian ipun nen madamal abdu fi auni akhihi bang kanian sa mian inehin mian manusiain sa mian tabangan ni impung tinain namban me panabang te iye mian painte pikilante tawa dua ate bang pansikole may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Laik ko si Manila 2011 atau 2012 kemian kulang maglabi 2011 may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pege para may mag-abroad kami sa waktulay mian sa mian kulang maglabi umul kudlai bang 20 tahun ke bang 20 tahun si oras ilien pagge me so kamihin tumulak ni hek kamanamalan pagge waktulay nak bang tambuak kami mian hap Manila kami sa mian para bahasa mag-usaha mag-usaha sa mian us piglagi bang ako sa mian sa trip kun mga jiin do mian bahasa mag-interview tek katuo sila Saudi Arabia ilien sabi pagge mian painte ga niya pagtek kala itayma sa usa alhamdulillah makapimpiye ko makatutap airport sa mian iyan magturan may kabagayanin tekkalai gay taano ko pangatian ko nangis ko pay ko sa ito hati sa miyaan bagkyaw magsapalaran para si pamilyano pag siyempre kao mian matulakin kao sa miyaan mag-usahahin pag compare ti bibe OFW iyan may OFW sa miyaan ginadjihan may 1517 reals atawa kan may 25,000 mian painte monthly gadjiren may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mayam kiyo may head office silahat maggadji may 50,000 bang inggehin may katatabangnen mainggehin may katatabangnen bang inggehin sa miyaan iyene agen magsandal tu bang hadya makakan pamilyahin bang hadya makakan bisan pe sine mako iya kiyo mintang bang niya mole iyene may siya mag-usaha subhanallah kulang mang may dahatos dengiburo pamilya mian painte ano may pasalubong chocolate badyo, sapatos, delos. Kabilihan yan. Para halgat jihin may 10,000 iburo, 20,000 iburo, hek ka manamal, takite kumatulay, mag-abroad sa miyaan, maginang may siluma, tek ka sa miyaan, hek ka manamal, kabilihan de, sumagawa, kompeyron, atau pagsaliun, may maghinang sa opisina, sali dugad jihin, mas hek ka sa miyaan, tapangurong din. Ang kanpain ko special manamal, OFW-hin. Bang pasal miyaan painte, pag-urong-urong, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang pasal pag urong-urong special manamalan mian painte OFW-hin
hangkan benal nen lapay tibi siye si dua atabi me kapung tinayhan tibi saki dalam Manila hunit panamalan pegi ako mi an painte baka susab kita si Manila may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sigpit dalam Manilain pegi bangana sinugi kayo makapagtrabaho sa miyan hunit panamalan bisan pamangan nun hunit na may kisa sa miyan bang kayo may mag boarding house magbayad pa kayo sa miyan inete luma hunit manamalan hangkan katauhan ko pagi ako daran ko mian painte ini kategangan sin daran ko sa mian kategangan sin ganiya pahalengan ganiya matatoe sa mian hunit manamalan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang baniliin sebagai halin sa mian duaten bisisiye bang pain si kole murah-murahan mian painte pinakole si Allah subhanahu wa ta'ala supaya sa mian yerbe tatunay de sa mian atawa tayo do de sa mian maksud din makausaha si piyo ko mian painte la si Manila sa susya manamalan mian piyo mag-usaha kiyo ubos sa mian sa ilien mian painte maano si kauhin mian mapatag si kauhin pigi niya bakas danganakan kami sa ilien sa mian para tulak ne ku isumuhin tek kanebe yene bisanen us kabelhan ne ticket us maglamilami sa usa gasa usa sa mian makatulak sampai saki sampai mati may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sa sakinen sakiya si Manila ubos taworo ye mole tekka si lahat mian painte piyambahangin sa mian mati ni ituen asal hunit magsapalaranin si mian painte antara ti pigge ituen mian painte ruten si baik ti magrida pihateri jikiten pihateri jikiten sa gay kaiwasan te magpihakiteri jiki niya may paatag si kite testing amban Allah subhanahu wa ta'ala buada pun in testing iyan mawajib si kitehin magsabar kita may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pigge ine amban Allah subhanahu wa ta'ala kulluha khair makahapian sa bisan sa ilien bisan kita bisaki atau kan ine ne sibigi kay patante bisa mian magamalin mian painte magamalin sibigi kita magamal magsambahayang ku ineta bisarakon mian painte si may live ten muhadaraten in pagsambahayangin banggay kiyo sa miaan kolean nengge ng bahayang kiyo ningko banggay kiyo sa miaan kolean ningko ng bahayang kiyo sa miaan pamak apabila ni kiyo gay kolean sa miaan ine ng bahayang ni kiyo sa miaan bisan kiyo pahaya-haya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa betis nun sa miaan para papkiblat bangga niya sa miaan ine mabintong kao mian fattakullaha mastata'tum ng bahayang kam paid na sa inge pag ailin mangga niya may ngailan kao ko may maghapit sa ilin ng bahayang kita bisan ganya ail ti apabila tekka sa mian waktuhin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala banggay kita kulian ni may tangantin magtayammum banggay sa mian kulian ni tangantin magtayammum sa inge pinain bakas kusungi maglagumay kuruk sa mian mangi gania problema ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay kitabi ine gida kay patantebi magamalin pigwe ay garunia sa dili pakapitan tebi malaing kan amal tebi mian painte binuoten mapaharap tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin ang kanepin Allah subhanahu wa ta'ala wal asri sinapahan Allah subhanahu wa ta'ala si waktu sa mian asar innal insana lafi khusrin saben nal in manusiain magkalugian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala innal insana lafi khusrin bisan piaahin sa miyaan ine sa inggi hatul ni apabila mian painte talay ang ban agama masih magkalugian pagtawod sa kiyama sumagawa ine yan sa miyaan hatul ubos sa miyan in kahatul nin patayon si agama mananin mag-ibadat ye mian illa alladhina amanu yan may siya magkahagad wa amilus salihat mian painte gaype mararahi pagkahagarin sumagawa sa miyaan ine nahinang pahinanghap mananin mag-ibadat parahal yan amanulay bangasal mian painte inano yan may aabar iman pagyahin gay kalay nan bar iman apabila gibebegan ne yan sa miyaan yan pinaratsayanin pinaratsayanin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen do sa miyaan ininen do sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala anuhin inete mian magparauntunganin pagtaabot sa kiyama iyan inakaw Allah subhanahu wa ta'ala gasa miyaan lugi illa alladhina amanu wa amilus salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iyan me siya sa miyaan magkahagad si ine miyan inakaw Allah subhanahu wa ta'ala wa amilus salihat mag-amal hinanghap luuni ki magsadaka magsambahayang kemon may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bil haqq duk magpaesep miyan painte pasalan kasabennalan gay magpasagad pinasagad ituen wa tawasaw bis sabar duk sa miyan pasalan yene kasandal pagsabar miyan painte si ine miyan painte testing amban Allah subhanahu wa ta'ala ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala miyan akulay anu hadjaku sa miyan maasi hadjaku duk miyan painte bilang pamintangan tabi be kita bikemon si may duangan magbagay-bagay lay sa usa ine sa miyan matay miyan painte sawenen atawakan bagaynen miyan painte hanian hanian sa miyaan si siye si kahalan din may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala maana naan si ininen murah-murahan bang pain kita bi mian painte minaap Allah subhanahu wa ta'ala si me kemon kakulangan ten bi bang pain mian painte tausal te bi yene pangumulan ten bi si hinang karidaan tuk kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala salam doa sa mian si kaam kemon mamayam ininen labi duwe hatus sa miyan ga kita bakas pag lecture benalin busy sa usa manamalan niya me mian painte me adu kami tu si luma ga bakas mian painte makapag lecture sa ingin bayad sa miyan dabikian mag-class ni kami sa miyan ubos kinaro ko manamalan mian bang salong-salong pigge bang patek kasangem tigya sa miyan tumuli pigge hekka manamal sinulat ubos bang mag-class ni sa miyan salong-salong kinaro ato pigge ikaisa pegi online klasin gi kita makapandi pagdunga ti agbisan kita magsisa-sisa magtuirik ta sa miyan paasik dilem class sa miyan ubos basta busy manamalan sa insyaallah subhanahu wa ta'ala masih kita bi ngadji ngurung pengajian miyan painte bisan ne elew ine bisan ne painte elew ine miyan masih gi tambante miyan painte mangurung pengajianin biidnillahi subhanahu wa ta'ala ato tuli ni mea Pilipinasin balikan ko mian painte pung tinaiten mian painte ine mate ine wapat ni sa usaan sini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bang niya lu may patta ni sa miyaan yan may takite may aurat nen si wenege sa miyaan pinapos mian painte elegante bi pung tinaiten bi may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala duk magsukur kudehelu si Allah subhanahu wa ta'ala dan bulin sa mian si me iyane mian manabangan yehin subhanallah iyane mian manabangan yehin mian hati usap sa mian painte pahala din bang bakas Allah subhanahu wa ta'ala magsukur si dambua lella sarta inampun wene sinabab amban pinainum wene dambua asuhin dambua lella ini mag-aka pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian painte ine lekkakan ubos makakita ya sa mian kupung mian painte parwai ye kupungin nginum ye sa mian si kupungin us makakita ye asuhin sa mian yene magpihabohe sa mian agen pinasasawi ni dela nen sa mian si bulak mian miha base miha sa mian bohe lekkakan paesep sa mian si dambua lelahin paine in asulei kwe dusab paine akuhin lekkakan Apwa ne pinainom sa miyan pag pinainom wene ine may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala magpain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa syakara Allah lahu wa ghafara lahu magsukur si Allah ta'ala si dambua lelalay duk inampun pedusenen binatang aso sa miyaan hinaram pewe Allah subhanahu wa ta'ala yan binatang ininen sumagawa waktu sa miyaan pinainom wene pegge ine lekkakan dukgay matay sa miyaan ni asulay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala naan si ini magsukur siya Allah ta'ala inampun pe Allah ta'ala pardusihanin nasa ingin bang dambu at ibukan manusia tatabang no dambu at ibukan manusia luuni ke manusia saki manusia sa miyaan kinaugto manusia magkalagihan tabang si base no si baranno betad no si baranno sa miyaan mian painte bangkao ko ikahalannen ang banilien
siway sa ilien mula-mula sa miyaan daran pangan anu tebe sawe temi pung tinaitin bime kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tabalik ko asal bisi ko ted manamalan mian gak ko bakas gumuha sa miyaan mian painte makaurong nasihat asal bisi an sini mian painte pigge magbista ko sa miyaan tesis ko walo sa miyaan tesis sinulat kun sa miyaan panagnaan si makasidus syariah yene title tesis kun yene pasalan dende makutiman si elani sa pagi magsigup elanin ini na naman may tatbik qada'i mian painte ini manjari mian hinukum may qadihin atawa sarain banggay pahali lillahin magsigup makajari sa mian ini mian painte pinagtiman sa mian we sara yene mag-ilaanday ninen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala apabila magkitiman andahin. Ikadua ang ban may title tesis ko mian painte yene may sarat bang yene pasalang pagtangkew bang sumian pinutukan tanganin ito en si fiqhul hudud sa mian ang ban may ano si yene mian painte si syariah Islamic judge mian painte si al inateen mian painte al ijraat al jazaiyah yene mian pasalan mian painte labean bang sa ingge mian pagbetad hukumanin si sara si agama yene iblagul khusum bang niya sa upama sawe no magsagga bang sa ingge pangakano yahin ilien sa mian ang banme pinihaten biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ubos si inepe si usulul fiqh mian painte pasalan kias binabasa kami ng buak kitab sa miyaan si bay ubus kami kitabin do basta hunit-hunit naan si ininen dusa ubus miyan painte ngurong petatbik qada'i yan ay baka sinuko may judge tuo ubus miyan painte pinayaman ni sa miyaan bang ine sa miyaan yan ay magsali dokumanen dok hinukum tinalikan sa miyaan anulay hek kamanamalan miyan painte sinulatwe konsini kulang maglabi niya pega makaurong tasulat konsini in lime may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus si muamalat mian painte almaliyah aqdut tarkhis yene magurong kyo sa miyaan yene franchise yene ba si miya mag-business isab usal no sa miyaan ano rin usal no sa miyaan yene si Arden yene may logo rin kwe may Jollibee sa miyaan bang kyo maghinang tinda sinambua ikaw maghinangin sa miyaan sumagawa usa ngedok kyo product amban siye Allahu alam anu ininen mian painte ban mi anu kami ituen sa mian hunit ituen sa magpain kamurahan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang manilien sayen ne mian painte sinalam-salam ni Jack Am Kemon mian painte mura-mura magkaswa sa kita pabalik mian salam tin hadya matapitin sikan lala salam dua sikao us aku anak ilo mian salam dua adu isab sikao si Mannan Adam salam dua Ibrahim Jabina Ibrahim salam dua si Kaam Kemon sa ilian nedahu mian painte septe be lapay tebi nakanaklay sa mian si dua tebi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gay na sa miyaan paano ko miyaan pamanong biko bang hap ke anukon gamis kun pagihik ka manamal ituen nganune ngabayaan ne melli ko sa usa dinagangan tello pagbayam ko hap inedwe ko dambuha na ituen baw ko taga gamis taga saruk. Okay. Sino po wen? Okay na sa ine. Gayne kita magpataha. Salam dua pabalik si Kaam Kemon.